Jodono belai hambai tini Tipra Motha TWF YTF ni Kokchapkha ni leaders ni kaisa guruত্বপূর্ণ বৈঠক হাসতে গেনাঙ্গিনো जोंखानाव जे बर'ग्रुप बियाल'दं जों जारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रबो जों एलाका बेराय आबो नुनुबोबाय এবং যিনি মানথাই মারেনাय सामरनाय केंद्रीय सरकार माने साबो मा साननाय जों मा सानो Tipra Motha ग्रेटर टिप्रालेण्डनि चबानतयै তিনি जों লিডার kokchapkha এবং বেলাই Kotor Choba Khwlaina bagi তিনি one and all youth leaders chini bori bodolni tei sir bikarangka CM of ADC council ni chairman MLS गोबां लिडार फाइ जों তিনি 3 घन्टानि बৈঠकनि परे सिद्धांत लाखा जे चीनी बरफनो मोथांनानि बागै चीनी मानथाय माननानि बागै बेलाय कायसा Kotor Choba जों Khwlaina फियाबा चीनी बदलनि रायदा नतुइनो होबाग्रा चीनी सुप्रीम लिडार बनो चीनी सिद्धांतनि कक তিনি হরণ জানজাকনে এবং ওয়ান্স বিনি অনুমোদন মানখা দেনকায় Tipra Motha আগামী মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বিরাট একটা চবা চিহ্নখরনার বাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গোবাং কক্টরে ওয়ানানা করে থামসা দখাইছেন চবানি বিসিংতি চিনি মানথাইনো जों माने मानो जों मा फुनुनाय Tiprasa कमरियाखौ दाउखौ चिरिकनान बागै साननान बागै Tiprasखौ थांदों नरवरनमुला प्रेस मिटो बोरै बदलनि प्रेसिडेंट ताबुखौ এবং বরংগনাংজের MLA স্বপ্নাদেব বর্মা যিনি MDC YTF ni প্রেসিডেন্ট মচান রুনাল দেব বর্মা স্যার বিকারাঙ্ক এবং যিনি কাউন্সিল ni অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার জগদীশ দেব বর্মা তিনি উপস্থিত হন আর তিনি প্রেস মিট বিসিংতি जों মুসলিম সাগরানাই তাবো ফাইনাল ডেট মানে পড়ে তাও এসব উপলব্ধ जों ক কসান হামলা